large, emerald, garter sa waist. Code ng emerald. Page sis Claire, Nicole, meron na. Yours is Claire, 350. Dami na galing ng dark green. Motif sa kasal. Ito sis XL. Code na lang pleated. Pleated, 350, pleated. Next. For free na lang natin. Wala namang siyang issue. Feeling ko design niya lang yan. Pero free na natin to sa may na po. Yung wala pang free ha, yung wala pang free. Pang 5 comment, code na lang dito, ako naman. Ako naman, for free. Pang 5 comment, code is ako naman. Ako naman. Ako naman muna. Next. Ganda nito. Ako naman, for free. Pang 5, sabi ko na. Pang 5. Sis Maricar, Sis Sophia, Sis Maricar. Yours, Sis Maricar, for free. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. Uy, ang ganda. Ang quality naman ito. Large XL. Nakakaputi oh, very nakakamadam. Ang ganda. Morena ako pero parang ang puti oh. Large XL nakakaputi. May tali sa likod. May nakakaputi. Maxi yan. 350. May nakakaputi. Kung olive skin tone kayo mga sis, bagay yan sa inyo. Olive undertone pala. Next. Large XL. Code is layer. Mine layer. Ayan, layer yan. Large XL. Layer ang code. Mine layer. Nakakaputi. Sis Maricar. Yours, Sis Maricar, nakakaputi. Oo. 250 lang. Yung kay Sis Maricar. Yung pangbagyats. Medium, semi-large, palda. Mine, palda. Palda, wait lang. Ito sis, 250 na lang. Lagyan nyo ng inner. Med to large, lumot. Mine lumot, med to large. Code is lumot, 250. Lumot. Next, brand new with tag. Large XL. Bago, 350. Mine, bago. Bago, 350. Next, pamesh, mga sis. Small, medium. Event. Mine, event. Event. Ay. Next. Ito sis pa long sleeve. Old rose color, medium size, semi-large. Mine na lang ako dito pastel. Mine pastel, medium semi-large. 350 pastel. Super quality. Ang bigat ng tela. Extra small. Code ng mabigat. Mine mabigat. XS to small. Mine mabigat. Pleated yung baba. Mabigat, 350. Next. Cotton mga sis, may tali sa waist. Medium size, semi-large. Code na lang ako dito ng borda. Mine borda, medium semi-large. Pa-code borda. 350, mine borda. Next. Sis, siya, may patali adjustable. XL, double XL. Mine ako dito ng double. Mine double. Code ng double. Ang ganda ng print. Pa-mine double, 350. Next. Med to large. Garter sa waist. Navy, 350. Mine navy. Sis Noemi, okay na? Med to large, navy, 350. Sis Noemi, nandyan ka pa? I-re-relive ko na yun sa'yo. Nagre-reply ba?
Asan ka na, sis? Ito, grabe. Super sulit. Mga sis, mag-ano na ako. Last 1 hour, sale na tayo mga sis. Last 1 hour sa mga nanonood. Sa nyo. Game, comment ng ng G kung kaya nyo pa. Kung kaya nyo pa. Dali, 300 all mga sis. Lock 350. 300 all, lock 350. Comment G. Comment G mga sis. Kung nandyan pa. Kung wala na, ay itigal na natin. Isda ko lang. Last 1 hour, 11, ano na po kami. End na kami mga sis, ha? Pahinga din pag may time. 300 all items na lang po tayo. Cute na po. G pa. O, G pa sila. Kasi sale na eh. Sis, med large. May pa belt. Code na lang ako dito ng social. Mine social, med to large. 300 social. Mine social. Nandyan pa sila. Kasi sale na eh. Mga nakaabang sila sa sale. Sige na, ito na. Dali. 1 hour na lang mga sis ha. Pag ganyan siya. Size nito, medium. Code ng design. Mine design, mine design. Medium size. Design. May pa-raffles, raffles. Embroidered yan sis. Code is design. Next. XL. Donya. Brand new with tag. Code ng Donya. Donya. Navy blue, meron. Pabayas cut, medium size. Cadena 300. Cadena 300. Medium size. Cadena. Ay. Donya sis Maricar. Donya, 300 yours. Open for lock, 350 auto yours na. Okay. Next. Ang haba, mga sis. Medium. Super. Mine super, 350. Super. Eto, navy blue, oh. Joy. Ni sis Noemi. Ilakad. Uy, kaano naman si Alexa. Large XL, navy. Navy 300. Magkakamali pa nga. Next. Large XL, Fairy. 300 na lang to. Fairy. 300. Next. Ang dami kay Donya. Ang ganda ni Donya kasi. Eto sis. XL avocado. Avocado, 300. Mine avocado. Medium po si Super. Ay, nilak si Donya. Ni sis Tash. Sis Tash, 350. Mine now pay now sa first item. Comment confirm. No CODPM sa page. Mama, ni purple gilid mo. Alin sis? Eto. Yung nasa manikin. Sis, free yan sa top minor today. XL double. Code ng vintage. Mine vintage. 300 vintage. Next. Next is, may tali sa waist. Large XL, code ng guhit. Mine guhit, large XL. Guhit. Ano ba?